6-7 جانے میں میرا موجودگی میں 6-7 جانے یہ ہے شاہی پرگرون آغا خان شاہی پرگرون. شندور کینسل ہونے کی ایک وجہ کیا آپ راجہ سکندر الملک کو بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس پولو کے اندر جو ہے سیاست کو لانے کی کوشش کی؟ تار ارگٹک بہانے ساتیون مجانے جم تھے مادئی ہری گے اچانک ٹھلا بے یارنی معمولی ہنتے نہ تھے ایف سی آر تھے شتگینی رٹھے گاز نہ حق گلچ ہگار شے. 8 سال 10 سال کے بعد ہم گٹل بولا کہتے تھے. جی گٹل بولا کہتے تھے بغیر گھوڑے کی گھوڑے کے. اس وقت میں ایک میں کھیلتا تھا. ہم بس مانتے ہیں نا بس ابھی ان کو صدارتی میں آئے ہیں جی ڈسٹرکٹ ہو چاہے این اے ہو. پھر کھلاڑی 3 لاکھ روپے اس نے منظور کرائے ہیں. بہت اچھی بات. اچھا چاچا پولو شارس خان کا یہ منشور ہے. میں اپیل کرتا ہوں جو افسر صاحبان ہے سیکٹری ٹورزم ہے ڈی سی گلگت ہے ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے خدایا کہ آپ ایسا کریں جو سلیکشن کمیٹی ہے سلیکشن کمیٹی میں ان کو رکھیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک. میں ہوں آپ کا میزبان شیر عالم شہباز اور پروگرام ہے ہمارا بردیے تارے یعنی زمیں کے ستارے. آج ہم بات کریں گے فری سٹائل پولو کی. فری سٹائل پولو کو گلگت بلتستان اور چترال والے اپنا قومی کھیل سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ اس کھیل سے محبت اور رغبت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ اس کھیل کو لے کر جذباتی بھی ہوتے ہیں. شندور کے مقام پر سالانہ گلگت بلتستان اور چترال کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوتی ہیں جس سے یہ روایتی کھیل فروغ پاتا ہے اور گلگت بلتستان اور چترال کی سیاحت بھی فروغ پاتی ہے. آج ہم نے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے گلگت بلتستان کے ایک چمکتے ہوئے ستارے. آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں. پولو کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں جناب شارس خان صاحب چاچا پولو. السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام. محترم کیسے ہیں آپ؟ دعا خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. اچھا آج بات کریں گے ہم فری سٹائل پولو کی. تو شندور کے مقام پر سالانہ پولو کھیلا جاتا تھا اور گلگت بلتستان اور چترال کی سیاحت بھی فروغ پاتی تھی اور اس سے اس کھیل کو بھی پوری دنیا میں اجاگر کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی تھی. تو اس سال جو ہے شندور کا جو فیسٹیول تھا وہ کینسل کیا گیا. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور چترال کی ٹیموں کا اور چترال اور گلگت بلتستان کے لوگوں کا اس سے نقصان کیا کچھ ہوا؟ بہت نقصان ہو گیا. ان کو اوپر لے جا کر لگانے کے بعد 2 دن 3 دن کے بعد پیچھے سے یہ پروگرام ان کو ملا ہاں کہ بھائی یہ فیسٹیول جو شندور کا فیسٹیول جو تھا وہ کینسل ہو گیا ہے. اب اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن نقصانات چترال کا بھی نقصانات ہو گئے ہیں اور گلگت بلتستان کا بھی نقصانات ہو گئے ہیں اسی پر. تو اس سے جو کھلاڑی ہیں وہ اپنی پولو بھی دکھاتے تھے اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے بھی ایک اچھا وہ ہے تو اس سے ان کے فائنینشلی بھی کچھ مسائل ان کے جو ہے حل ہوتے تھے. تو یہ نقصان ہے نا کھلاڑیوں کا. نقصان ہے. اس سال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی ٹیم جو سلیکٹ ہوئی تھی جو اسکواڈ بنا تھا تو کیا یہ ٹھیک تھا اور اس سال جیتنے کے چانسز تھے گلگت بلتستان کے؟ ہمیں تو واضح پتہ نہیں ہو گیا کیونکہ کہہ رہے تھے کہ ہم پھر بھی اوپر جا کر ہم پھر دیکھ کر کریں گے. اچھا ٹھیک. تو میں نے ان کو کہا کہ این ایل آئی والوں کو کہ بھائی آپ کو اس دفعہ آپ کا قیادت ہے اس دفعہ آپ نے جیتا ہے آپ کو ملا ہے تو آپ ایسا کریں ادھر آپ ٹیم کو سلیکٹ نہ کریں ادھر گلگت بلتستان میں آپ ٹیم کو سلیکٹ نہ کریں. آپ جائیں اوپر جا کر اپنے گھوڑوں کو دیکھیں پریکٹس کریں سوار کو دیکھیں. گھوڑا اگر فٹ ہو کر سوار فٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنا آپ کے ساتھ جو آپ کا کھلاڑی جو ہے ان کے ساتھ اور جو سلیکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ مل کر آپ اندر جائیں. اچھا میں نے یہ کہا تھا. ٹھیک جی. تو یہ جو ٹیمیں اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم یہ جو ٹیمیں سلیکٹ ہوئی تھیں تو ان میں جو سرکاری زیادہ تر کھلاڑی زیادہ تر سرکاری تو یہ کیا بہتر کھلاڑی تھے یہ اچھے کھلاڑی تھے ٹھیک تھے
खिलाड़ी फिर वही बात है, पहले 1982 से मैं ऊपर शंदूर जा रहा हूँ। पुराना जो खिलाड़ी थे वो इधर से पैदल ले जाते थे, पैदल जाते थे 15-20 दिन फंडर में वो प्रैक्टिस करते थे अपना कैंप लगाकर। उसके बाद 10-15 दिन ऊपर शंदूर फेस्टिवल में वो प्रैक्टिस कर रहे थे जी। तो उधर करने के बाद वो देखते थे कि भाई कौन सा घोड़ा फिट है, कौन सा खिलाड़ी फिट है। वो देखकर ए टीम बनाते थे, जो रह गया वो देखकर बी टीम बना रहे थे, जो रह गया वो सी टीम। और अच्छे पोजीशन उस वक्त लाए हैं। जी जी जी। जो पुराना जो खिलाड़ी है बहुत सारे बहुत जबरदस्त अच्छे मंजा हुआ खिलाड़ी थे, सोच समझ कर खेलते थे वो। उस वक्त था वजीर गुलाम अब्बास जी, ए वलायत जी। अच्छा, उसके बाद हैं ये शहबाज जी, शहबाज हैं, अपना अहमद खान साहब, हम तो शगुर कहते हैं, शकरो। हाँ, तो बहरहाल बुलबुल था, वजीर अरस्तु था, ये बाद में हो गए हैं ये जो बुलबुल वगैरह। आप शुरू की बात कर रहे हैं। जी जी। तो बहरहाल ये खिलाड़ी थे, इस तरीके से खेलते थे, इतना वक्त पहले जाकर इस तरह खेलकर कप लाते थे। इस साल तो ये कोई हफ्ता पहले गए थे शायद, हफ्ता पहले, तो हफ्ता पहले ऊपर जाकर ज्यादा से ज्यादा अगर 2 खेलेंगे तो ये 2 दिन 3 दिन के बाद खेलेंगे तो घोड़े थक जाएंगे उधर हाइट की वजह से। बिल्कुल ऐसा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 10, 15, 20 दिन पहले जाना चाहिए उधर, हाइट से भी घोड़ा आदी होगा, खिलाड़ी भी आदी होगा। जी जी जी। तो आइंदा साल के लिए आप क्या कहते हैं कि आइंदा साल के लिए हमें कौन सा वो मंसूबा करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी करनी चाहिए? वही मंसूबा है मेरा चाचा है पुलू शारिस खान का, ये मंशूर है। मैं अपील करता हूँ जो अफसर साहिबान है, सेक्रेटरी टूरिज्म है, डीसी गिलगित है, उनके लिए मेरा ये पैगाम है, खुदाया कि आप ऐसा करें, जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी में इनको रखें। किनको रखें? वजीर गुलाम अब्बास इस वक्त जिंदा है, अल्लाह उसको ईमान के साथ जिंदगी दे दे। वलायत है ए वलायत जी, वो भी जिंदा है। शहबाज है नगीर का मंजा हुआ खिलाड़ी एनएलआई का, वो भी जिंदा है। अच्छा, उसके बाद अली खान साहब है, वो भी जिंदा है। हैं इसी तरीके से अरस्तु है, वो भी जिंदा है। ऐसे हाँ, मोहम्मद दियार है चिलास का, दियामर का मोहम्मद दियार, अच्छा मंजा खिलाड़ी, उसने भी अच्छे खेला है उधर जी। इनको सिलेक्शन कमेटी में रख कर इधर भी रखें, जब बहारा का जलसा आएगा इधर उनको भी रखें, वो देखेंगे। उसके बाद 1 महीना पहले उनको ले जाए गाड़ी में, इनको जी, उनको कोई एक टेंट लगाकर है, उनको रोटी शोटी गाड़ी उनको दे दे, बंदोबस्त करे, इनके पास है गुंजाइश, उनको ले जाए ऊपर ले जाकर वो आइडिया दे देंगे, भाई घोड़ा इस तरह रोकना है, इस तरह खेलना है, जहन लगाना है, उनके साथ किस तरह खेलना है, वो आइडिया दे देंगे उनको। अच्छा, जो मौजूदा खिलाड़ियों को अगले साल के लिए बेहतरीन तैयारी करना चाहिए। इधर जो टीम बनाते हैं इसका फेवर में मैं नहीं हूँ। अच्छा, आपका कहना ये है कि इधर गिलगित में उन खिलाड़ियों के जो नाम है वो अनाउंस ना करें, चंदूर में जाके देखें कौन सा घोड़ा फिट है, कौन सा खिलाड़ी फिट है, उस हिसाब से उनको खत्म। तो इस तरीके से अगर 1-2 साल तक मेरा गारंटी है, ये चाचा पुलू शारिस खान की तरफ से ये गारंटी है, ये सिलेक्शन कमेटी तैयार करे 1-2 साल के लिए है, और इंशाअल्लाह कब नहीं आ गया तो चाचा पुलू इधर नहीं बैठेगा गिलगित बल्तिस्तान में। इंशाअल्लाह हमारा पुलू के साथ प्यार है। जी हाँ, हमारा कौमी खेल है, हमारी सकाफत है, हमारी तो इसमें खुदाया कि ये खिलाड़ी आपस में इधर नुक्तेचीनी न करे, अपना आप को बेदफाकी न करे, ऊपर जाकर भी बेदफाकी न करे, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो चाहे एनी लेवल पर हो। जी। तो मेरा मौक़िफ़ ये है।
بہت اچھے محترم. اچھا, شندور کینسل ہونے کی ایک وجہ کیا آپ راجہ سکندر الملک کو بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس پولو کے اندر جو ہے سیاست کو لانے کی کوشش کی؟ انہوں نے وہ کوئی شرٹ پرنٹ کروائی, پہنی, اور پھر نہ جانے کیا کیا معاملات تھے, تو اس کا پھر نقصان بھگتنا پڑا نا چترال اور گلگت بلتستان کو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سکندر الملک کی کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی ہے غلطی؟ ہوگا, غلطی ہوگا کہ اس نے یہ سسٹم کیا ہے تو کوئی ہوگا. اور سنا ہے کہ اس کا بھی خلاف چترال میں کوئی باتیں شاتیں ہو گئی ہیں اس کا خلاف بھی, لیکن میں مانتا ہوں اس کو. اچھا, اس طرح مانتا ہوں کہ اس نے یہ فروغ دیا ہے پولو کا بابت, جو فروغ دیا ہے اپنا ٹیموں کے لیے ہے, خرچے کا جو کیا ہے, جو فرسٹ آنے والے ٹیم کو آپ کو پتہ ہے شندور آئے ہیں اس دفعہ, آپ کو پتہ ہے کتنا منظور کرایا ہے, فی کھلاڑی 3 لاکھ روپے. اچھا, فی کھلاڑی 3 لاکھ روپے اس نے منظور کرایا ہے. بہت اچھی بات. اچھا, دوسرے جو ہے ان کا 30,000 روپے, 30,000 روپے مطلب اس نے وہ کیا ہے فی کھلاڑی. فی کھلاڑی ٹیم کا کتنا ہو گیا؟ 1,80,000, 2 لاکھ سمجھو. فی کھلاڑی 30,000 کیا تو 2 لاکھ 1,80,000 2 لاکھ روپے ہو گئے. تو اس نے اس طرح چترال میں جو ٹیموں کے لیے اپنی ٹیموں کی ویلفیئر کے لیے انہوں نے کام کیا. تو ادھر ہمارا ادھر کیا ہے ویسے آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے ادھر کیا ہے, 1 لاکھ روپے دیتے ہیں. ادھر ایسا تو نہیں ہے کہیں ایک انار 100 بیمار والا کھاتا تو نہیں ہے؟ خدا کی قسم میں کیا کہوں, یہ توجہ نہیں دیتے ہیں. کھائے بے شک, پیسے کھائے, لیکن توجہ دینا چاہیے شندور کا. ادھر نہیں, ادھر جو بھی جیت جائے, میں یہ نہیں کہوں گا, ادھر جو بھی جیت جائے شندور کے لیے کم از کم ڈسٹرکٹ کا صدر, این اے کا صدر, کوچ, اس میں بس یہ پیسوں کے پیچھے لالچ نہیں کرنا چاہیے, اخلاص سے کام یہ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. تو آپ اگر ہم بات کریں, اگر ڈسٹرکٹ لیول کی بات کریں, تو اس سال جو گلگت بلتستان کی جو پولو ایسوسی ایشن ہے اس کی بھی نئی کابینہ بنی, اس کے صدور منتخب ہوئے. اسی طریقے سے جو ڈسٹرکٹ کی جو کابینہ ہے وہ بھی بنی, نئی کابینہ بنی, اور نیا صدر آیا ہے. تو کیا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, جو سابقہ جو کابینہ تھی اس کی نسبت اس کابینہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کابینہ کا شیر عالم بھائی میں بھی تھا. اچھا, ڈسٹرکٹ کا, اچھا, صدارتی کا میرا بھی. اچھا, آپ نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا؟ اچھا, کیا تھا. لیکن اب میں کہوں گا تو پھر وہی بات آتے ہیں. الیکشن کا مطلب یہ ہے نا شیر عالم بھائی, الیکشن 2 بکس ہونا چاہیے آئندے کے لیے بھی. 2 بکس رکھیں, 2 بکس رکھنے کے بے شک ڈی سی کا دفتر ہو, سیکٹری ٹورزم کا ہو, ہے یہ جو اپنا اے سی کا دفتر ہو. 2 بکس رکھنا چاہیے. جو کپتان ہے ٹیموں کا, 10 ٹیم ہو 20 ٹیم ہو, ان کا کپتان ادھر آ کر ملنا چاہیے. جو کھڑا ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر بھائی جس کو ووٹ دینا ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے, لیکن بکس کے اندر جانا چاہیے. ان کا انتخابی نشان ہو, اس پہ سٹمپ لگے. اچھا, میں گوڑا لے لوں گا, آپ پھول لے لو گے. پھر آپ الیکشن میں جو ہے نا کس وجہ سے دستبردار ہوئے؟ ہم دستبردار اس طریقے سے ہو گئے, ہمیں بہت کچھ باتیں کیا تھا. کہا کہ بھائی آپ گراؤنڈ کے اندر ٹیمیں لائے, جس کا ٹیمیں زیادہ ہوگا اس کو ہم آگے کریں گے. تو ہمارا ٹیمیں زیادہ تھا. اچھا, تو ان کو پتہ چلا, جو کھڑے تھے ان کو پتہ چلا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا جی, ڈامر ڈول کر کے کہا کہ بھائی فی الحال دن ہے الیکشن ہوگا. الیکشن ہوگا کہہ کر ڈی سی کا دفتر میں گیا, ڈی سی کے دفتر میں جا کر صبح اعلان ہو گیا جی ببور کو ہم نے لایا, سلیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ سلیکٹ ہو گئے یا الیکٹ ہو گئے؟ الیکٹ ہو گئے, سلیکٹ نہیں. اچھا, ووٹ بکس میں جب ووٹ ڈالا تو ہم بھی ایک ہار لے کر بیٹھیں گے. وہ بھی ایک ہار لے کر بیٹھے, جو جیتے گا اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے ہم.
जी मेरा शाह रईस खान का इतना वोट हो गया, बबरू का इतना वोट हो गया, फिलां का इतना वोट हो गया। पहले वाली जो एसोसिएशन थी जिसमें जो सुदूर थे वो फिर गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे गए आगे जी, उनकी प्रमोशन हो गई और फिर इधर डिस्ट्रिक्ट की नई काबीना नया काबीना। और कुछ लोग तो ये भी गिला कर रहे हैं कि भाई हम भी इसमें, जैसे कि आपने खुद सदारती के लिए जो है ना वो अप्लाई किया, कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, इसी तरीके से जनरल सेक्रेटरी के लिए भी थे, तो लोगों के गिले शिकवे वगैरह हैं। ये डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत लोग इन्वॉल्व थे, हाई लेवल वाला, मतलब खिलाड़ी भी, मंजा हुआ खिलाड़ी भी इन्वॉल्व थे इसमें। बहरहाल जो हो गया हो गया हो गया। अब हमारा फरियाद ये है इनको, हम बस मानते हैं ना, बस अभी इनको सदारती में आए हैं जी, डिस्ट्रिक्ट हो चाहे एनए हो, लेकिन अब हम इनको ये कहते हैं कि भाई आप टूर्नामेंट कराते हो तो जी भाई उनका खर्चे के बाबत आप डीसी के पास जाते हैं तो डीसी से आप मीटिंग करें। सेक्रेटरी टूरिज्म के साथ मीटिंग करना है तो 10 दिन 20 दिन पहले आप मीटिंग करें। आप अपना जो काबीना है उनको ले जाकर उनके साथ मीटिंग करें। इतना टीमें हैं, इतना टीमों का हम, इतने अखराजात हैं, आपने इसको क्या करना है? ये सवाल तो मैंने काशिफ जिया साहब से भी किया ना, जो गिलगित बल्तिस्तान पोलो एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे भी ये मैंने बारहा गुजारिश की है। मैंने कहा कि ये जो सिविल प्राइवेट जो हमारी टीमें हैं, इन बेचारों को कुछ नहीं मिलता, ये पूरा साल घोड़ा पालते हैं जो है, फिर खेलते हैं, तो ये कुर्बानी तो देते हैं, लेकिन इनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। शंदूर जब जाते हैं इनको भी ले जाना चाहिए। बात ये है कि सरकारी टीमों का ये है कि खेलो कहा तो खेलेंगे, उनको सिटिक भी मिलता है, मिलती सब कुछ, उनको नाल भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, हर चीज। सिविल बंदा गरीब अपना घोड़ा घर में रखते हैं, ठीक, उनको तवज्जो देना चाहिए। अभी जो सदर है डिस्ट्रिक्ट का हो चाहे एनए का हो, इनको तवज्जो देना चाहिए सिविल टीमों के लिए जी। इनको इन पर तवज्जो की जरूरत है और माली एतबार से इनको भी जो है ना हमें मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल। होता तो ये रहा है कि गिलगित में जश्न बहारा में जो टीम जीतती है तो वही टीम क़यादत करती है शंदूर का ना, तो पहले 2-4 साल जीब स्काउट ने की, इस साल एनएलआई की वो थी, मगर हो नहीं सका। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिस्टम ठीक है? जश्न बहारा जो टीम जीतती है वो शंदूर जाती है, तो ये आप ठीक समझते हैं इसको? ठीक है, वो इस तरह करना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया ना, पहले आपको बताया 7 खिलाड़ी जी, 7 खिलाड़ी एनएलआई का, अच्छा 7 जीब स्काउट का, 14 हो गया जी जी। 5-5 प्राइवेट टीमों का, नहीं प्राइवेट नहीं, अच्छा पीडब्ल्यूडी और पुलिस जी, 5-5 24 खिलाड़ी हो गए। 24 खिलाड़ी। इनको ये कहना चाहिए भाई शंदूर के लिए आप हो गए हैं 5 आप, 5 वो, 7 वो, अच्छा घोड़े के साथ अच्छा खिलाड़ी। अब 5 हमने आपको दिया, पुलिस वालों को, पीडब्ल्यूडी वालों को 5 दिया, ठीक। उनको ये कहकर लेटर करना चाहिए कि भाई अच्छा घोड़े के साथ अच्छा खिलाड़ी आप डिटेल करके ले जाए ऊपर। अच्छा, उनको भी मौका मिलना चाहिए जितनी भी, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि जो सरकारी जितनी भी टीमें हैं उन सबको मौका मिलना चाहिए। बेशक ए टीम में जो बड़ी टीम है वो जाती है तो बी है, सी है, उसके लिए मैंने कहा ना, उसके लिए उनको 2-2 खिलाड़ी जायद किया मैंने, 8-8 किया। जीब स्काउट अच्छा वो पोजीशन में आते हैं। कल ये पीडब्ल्यूडी और पुलिस को 5-5 हम करेंगे तो ये ज्यादा कोशिश करेंगे, अपने अफसरों को बताएंगे तो अच्छे घोड़े को साथ ऊपर जाएंगे ये जी। इस तरीके से ये होगा कि जो खिलाड़ी है उनके अंदर भी शौक पैदा होगा और वो भी कहेंगे यार हमने शंदूर खेलना है, तो वो गिलगित में भी परफॉर्म अच्छा करेंगे। इसी तरीके से बल्तिस्तान है तो बल्तिस्तान से भी हमें कुछ खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए। नहीं तो ये 2 साल में आपने खुद देखा ना, ये सिवल का घोड़े लाते हैं 2-3 घोड़े जी। इस दफा भी 2 घोड़े सिवल का 2 घोड़े तैयार किया था। तो ये चीजें है, तवज्जो देना चाहिए सिवल वालों को लिए भी, उनको भी तवज्जो देना चाहिए, बल्तिस्तान को भी तवज्जो देना चाहिए। इस तरह तवज्जो दिया तो ये सिविल खिलाड़ी ने भी अच्छा घोड़ा अपने पास रखेंगे, तवज्जो देंगे और शौक से खेलेंगे और ना। उनके साथ फिर इस तरह करके ये सदर
ये जो डिस्ट्रिक्ट का सदर हो चाहे एनए का सदर हो, ये भी उनको ध्यान देना चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मोहतरम। चाचा पोलो आपका लक़ब लगा है, तो ये जाहिर है आप बहुत ज़्यादा करीब रहे इस पोलो के ना, तो कोई खेल मुझे नहीं लगता कि गिलगित बल्तिस्तान का ऐसा है जिसमें चाचा पोलो ना हो। और फिर चाचा पोलो रौनक है उस पोलो ग्राउंड की, जब वहाँ पर ब्रेक होता है, ख़ास करके जब हाफ होता है, उस हाफ में चाचा पोलो परफॉर्म करते हैं, रक्स करते हैं, लोगों को खुश करते हैं। और आपका अंदाज़, आपका लिबास, आपकी टोपी, प्लूम, और फिर जिस हिसाब से आपने वो रवायती जो अंदाज़ है, हम फूल लगाते हैं टोपी के ऊपर, क्या कहने आपके, आप बहुत ज़्यादा शुगली शख्स हैं, तो कोई शुगल मेला कोई लगाए, कोई नगमा, कोई कुछ आप करना चाहते हैं तो? मेहरबानी, आपने मुझे ये कहा। जी जी, तो शौक तो है। हाँ जी हाँ। शौक, इतना शौक है, ये लोग कहते हैं कि यार ये इस तरह है, इस तरह है कि भाई ये हम पैसों को मोहताज नहीं है, जाहिर है हम इसी पुलू के शौक में, पुलू खेला नहीं है। पुलू 3 साल 5 साल के बाद ज़हन में आया है, उस वक्त से आज तक पुलू के साथ हमारा प्यार है। जाहिर है अपना। जाकर कोई 8 साल 10 साल के बाद हम गटल बुला कहते थे। जी जी, गटल बुला कहते थे, बगैर घोड़े की खेलते घोड़े थे के। ना? उस वक्त मैं एक में खेलता था। अच्छा, एक नंबर पर मुझे मजा आता था, एक नंबर पर। अच्छा, क्योंकि 6 अंदर गया तो मैं पीछे हट कर बैठता था, मुझे बाल आ गया ले जाता था, मैं ले जाकर गोल करता था। मुझे बहुत। तो आपने घोड़ा नहीं रखा फिर? घोड़ा मैंने रखा 1970 से मैंने घोड़ा। अच्छा, घोड़ा था आपके पास? हमने शुरू किया नीचे से लाकर बेचने के लिए। मैं वापडे में था, वाटर पावर में, तो सर्विस भी कर रहा था। बीच में छुट्टी लेकर हम जाते थे घोड़ों के पीछे। उधर घोड़े लाते थे, इधर बेचते थे। तो बेचकर हम ये कारोबार करते 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 जाकर ये कोई 10-15 साल हो गया। उसके बाद मैंने घोड़ा रखना। अभी तो आपका बांजा खेलता भी है, अच्छा खिलाड़ी है। नहीं, मैंने बांजे के लिए ऐसा घोड़ा लाया सरकारी, इस वक्त सरकारी लेवल पर है मेरा बांजे का घोड़ा। जी जी, वो जी अच्छा है। तो आप कोई शुगल मेला, जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई नगमा करना चाहते थे कुछ? तारे इरगटक बेहने साथियुन मजाने, जम थे मादई हरिगे अचानक चलावे। तार इरगटक बेहने साथियुन मजाने, जम थे मादई हरिगे अचानक ठलाबे। यारनी मामूले हंथे ने न थे एफसीआर थे, शतगिनी रठेगा न हगिले चिहगार शे। वाह 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 वाह। तू जो बगैर देज भी जन्म कर कयमते ने, सनम एक रुमाल गनुष मकश थे हते ने। यारनी मामूले हंथे ने न थे एफसीआर थे, शतगिनी रठेगा न हगिले चिहगार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो ये गीत जो आपने गाया, ये किसका लिखा हुआ, किसका गाना है ये? सलाउद्दीन हसरत। ये 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक मैं उसके साथ बैठा हूँ। हसरत के साथ? अच्छा, उसके साथ भी आपकी वो रही है? बहुत जबरदस्त। लालाजार होटल कहते थे मजीनी महल्ले में, मेन चौक में। जी जी, उधर एक होटल था, उधर हम बनाते थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आखिर में मैं एक फिर वही बात करूंगा, है जो इंचार्ज है, जी जी, पुलिस का एसपी हो, है पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी हो, जी बिस्कोट को डीजी हो, एनएलआई का कर्नल हो, ब्रिगेडियर, उनको मेरा तरफ से, चाचा पुलू की तरफ से फरियाद है, और सेक्रेटरी टूरिज्म डीसी गिलगित को, कि ये पुलू के लिए आपने कम से कम तवज्जो देना है, क्योंकि ये फंड का कमी होने की वजह से ये मसाइले आते हैं हमारे लिए। तो इसके लिए कम से कम ज़्यादा इनको तवज्जो देना चाहिए इसी पुलू की। बात ये है कि ये क्रिकेट देखें आप,
क्रिकेट में कितना अरबों रुपए खर्च हो रहे होते हैं। हैं। तो हमारा पुलू के जाने जाते हैं ना, मैंने पहले भी आपको कहा, वाकई गई 6-7 जाने में मेरा मौजूदगी में 6-7 जाने किए हैं शाही पुलग्रोन आगा खान शाही एक पुलग्रोन। आदमी अपनी जान पर जब खेलता है तो फिर उसको कुछ मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए, इसलिए मैंने फरियाद किया कि सेक्रेटरी टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने के लिए तवज्जो देने चाहिए। इन अफसरों इकट्ठे होकर, चीफ सेक्रेटरी हो है, मतलब आईजीपी हो। हमने तो ये सुना है कि सालाना फंड की कमी है, कम है, कमी है, तो ये कमी ही रहती है। इसलिए ये फंड का कमी है। तो हमारा अब इसी चीज़ पर कौन सा बंदा सदर, डिस्ट्रिक्ट का सदर हो, एनए का सदर हो, ये जाकर उनके साथ मीटिंग करके इसी चीज इसको बेहतर लाने का, बेहतर इसको ठीक करना चाहिए। आखिर में मैं शेर आलम भाई, आप और आपका टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका जो चैनल है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बहुत इज़्ज़त दिया आपने, और आपका टीम ने इज़्ज़त दिया, आपका चैनल ने इज़्ज़त दिया। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको और आपका टीम के लिए। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप लोगों ने सुनी चाचा पोलो की बातें, जो कि फ्री स्टाइल पोलो के हवाले से थी। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।